Assalamualaikum. Saya nak tanya yang baru masuk ni, tak tahu siapa yang baru masuk ni. Suara saya clear tak? Cuba komen suara saya jelas tak? Boleh dengar tak? Can you hear my voice? Tolong komen. Takut nanti saya cakap tak dengar pula. Okay, thank you. Jadi kita tunggu beberapa orang ni baru tak ramai lagi kan. So kita tunggu beberapa orang lagi masuk. Actually saya nak buat live ni di Classroom. Tapi tadi saya pergi ke Classroom, semua Classroom tu berkunci. Kalau saya tanya orang, dia kata kena bagi tahu pada HEA lah, nanti HEA akan buka lah Classroom dan sebagainya. Jadi untuk first class ni saya rasa tak apalah, saya buat daripada office saya je. Cuma in our next live nanti kita akan buat di Classroom lah. Okay. For a record, this is my first live for FRN 552. This live is recorded on the 12th of October. Jadi every time I do live, I will state the date and the sequence. Nanti besok later on bila kita buat live banyak kali, nanti you tak tahu sequence berapa bulan kan. Jadi kalau you nak tengok video tu, it must be in sequence lah kan. Jadi saya starting from today, the first live adalah siri pertama live bertarikh 12 hari bulan Oktober 2020. And this is the introduction of this subject, investment analysis and portfolio management. Jadi let me explain a bit about the background of this code or subject. Actually, saya nak cerita sikit. FRN 552 ni is a new code, a relatively new code baru yang hanya semester ni hanya masuk semester yang keempat. Semester yang keempat. Ini pelajar Islamic Banking kan ada pelajar daripada finance yang masuk pagi ni. Kalau nak ikut jadual timetable ni, this is Islamic Banking punya group lah. Tapi since I do this video, this live video for every group, for all the groups that I'm teaching this semester, so saya akan explain pada you the background of this code lah, for the benefit of semua orang lah, termasuklah pelajar-pelajar finance dan juga pelajar-pelajar Islamic Banking. Ini hanyalah semester yang keempat saja. This is the fourth semester of this subject FRN 552. Okay. Sebelum ni, jadi kalau you tengok, if you look at past semester's question pun, FRN 552 ni dia start ada soalan final FRN 552 ni hanya June 2019. Jadi kita ada June 2019, kemudian December 2019 final exam, then semester lepas Julai 2020 June 2020 there was no final exam. ODL, there was no final exam untuk semester lepas sebab ODL, tetapi di semester dicadangkan akan ada final exam. So semester lepas tak ada. Semester lepas hanyalah based on
continuous assessment saja. So this semester for FIN 552 dia ada final exam. Jadi hanya baru ini masuk semester yang keempat lah subjek ni. Okay, let me tell you the background, especially those finance students lah. Islamic banking student mungkin tak terlibat kot sebab you will be only taking this subject saja kan. Dulu ya, subjek FIN 548 548 dan kemudian FIN 661. Jadi investment analysis ni actually FIN 661. Kemudiannya there were a lot of similarities between FIN 548 dan juga FIN 661. FIN 661 dulu diambil oleh pelajar-pelajar part 5. FIN 548 diambil oleh pelajar-pelajar part 4. Ni kalau cakap pasal student finance lah. Jadi FIN 548 ni konten dia 80% lebih menyamai, adalah lebih 80% content of FIN 548 tu menyamai dengan kod FIN 661, FIN 661. Jadi they had a meeting and they decided to merge these two codes, two subjects. They create a new subject yang dipanggil FIN 552, in which we will be you will be taking this subject this semester lah, FIN 552. Kenapa saya cerita background ni? Kerana nanti bila kita cara saya mengajar adalah saya akan habiskan satu-satu topik dan kemudian kita akan tengok past semesters questions. Okay, we will discuss past semesters questions. Jadi bila you nak search past semesters questions nanti through Equips kan, library sangat everybody knows how to get the past semesters questions through Equips tu, library tu kan, your entire library tu. When you search FIN 552, you will only get 2 semesters of final exam questions saja. Tak cukup kan? Jadi you kena juga tengok FIN 661. Okay, FIN 661 yang itu banyak memang daripada sini, tetapi ada juga some of the questions FIN 552 ni yang diambil daripada FIN 548 tapi sikit. Jadi saya rasa untuk pelajar-pelajar ni you hanya dapatkan past semesters question on FIN 661 and FIN 552 dapatkan soalan-soalan past semester untuk FIN 552 and FIN 661. Okay, itu yang pertama kan. So that is I hope it clears benda ni. Jadi saya actually I have a compilation of semua soalan dan juga answer scheme. Answer scheme pelajar tak ada. You don't have the answer scheme. I have the answer scheme. Unfortunately sekarang ni oleh kerana you are staying at home, you duduk di rumah masing-masing, jadi duduk dan saya tengok pelajar-pelajar ni from all over Malaysia kan, ada Selangor lah, ada mana Pahang ke mana ke. Jadi yang dekat ni probably bolehlah come to my office and get the you can make a photocopy of answer scheme. Kalau dapat answer scheme, jadi you buat soalan past semester pun senang lah. I have the complete set of answer scheme of subject FIN 661 ni dan juga FIN 552. Tapi kalau yang duduk jauh-jauh ni, saya tak tahu macam mana dia nak dapatkan benda ni. Ada satu cara, saya scankan semua jawapan tu dan kemudian saya put it in file dan you dapatkan lah. Tetapi proses ni banyaklah kerja saya kan. Saya ni pun tak berapa rajin sangat nak buat benda tu. Kalau yang mudahnya adalah you get it from me and then you photocopy. Tengoklah kalau macam mana. Sebab scanner saya ni pun scanner lama kan. Tapi saya cubalah. Kalau saya scan and then saya compilekan past semesters question pun saya rasa bagus juga And then you yang duduk jauh-jauh tak payahlah nak datang untuk just nak dapatkan just to get the answer scheme. Tengoklah kalau saya rajin kan, saya boleh scan and then saya compilekan. Okay, sebab sekarang ni everything has to be done online kan. Jadi
as much as possible kita berkomunikasi hanya melalui maya je lah, virtual lah kan. Satu lagi saya nak bagi tahu ialah tentang syllabus ya. Jadi syllabus ni saya tak boleh nak tunjuk sini sebabnya duduk dekat office ni kan tak ada. You can get the syllabus of the subject. You boleh dapatkan syllabus ini melalui AIMS ya. Saya nak tunjuk, semua orang tahu tak macam mana nak dapatkan syllabus. Syllabus ni saya ada yang hard copy ni. Tapi yang ni pun syllabus lama ni. Nanti ada syllabus baru. Saya ada hard copy dia. You can get the syllabus kalau you Google. Saya nak tunjuk tak boleh, payah ni. You Google AIMS UiTM. You Google AIMS UiTM, and then dia akan appear. Nanti macam ni lah saya akan buat. Kalau you Google AIMS UiTM and then you click, and then dia akan keluar. Saya akan bagi screenshot dalam WhatsApp nantilah. Kalau tidak tak nampak. Unless kalau saya duduk dalam kelas saya boleh tunjuk kan. Jadi sini tak nampak. Kita akan tunjuk, kalau saya akan tunjuk dalam dalam WhatsApp ataupun FB Live nanti. Kalau saya ada laptop saya akan tunjuk lah, laptop ataupun komputer kat rumah kan. Okay, for this actually for your information, I also have a Facebook channel yang public ya, public, which caters juga untuk subjek ni. Tetapi yang public tu, kenapa saya buat a private group for this subject adalah kerana I will be teaching in a mix of bahasa Melayu and bahasa Inggeris in Malay and English. So kalaulah I share this group publicly, saya takut bimbang sebab people can look at my lecture, and saya takut timbul isu di mana we UiTM lecturers are supposed to teach in English, but for the sake of better understanding, sometimes I have to resort to bahasa Melayu. Yes, that's why bila saya guna a mix of English and Malay, saya tak mahulah nanti orang luar tengok dan jadikan isu pula bahawa UiTM ni sebenarnya cakap aja ngajar bahasa Inggeris tetapi sebenarnya banyak ngajar bahasa Melayu. So that's why I make this group private. Kalau sekiranya that's the reason why this group is private lah kan. Untuk kelas ni textbook ya. Jadi textbook ni, this is the textbook. Okay, this is the textbook, investment analysis and portfolio management. Investment analysis and portfolio management. We will be using this textbook sepanjang semester ni lah. Buku ni is a very thick textbook. 744 muka surat, 700 lebih lah, 600 over pages, dan of course we do not cover every single chapter of this textbook kan. Jadi sebenarnya we will only be using only a portion of this textbook, tetapi the problem is adakah awak, okay, yang you mungkin akan tanya adalah adakah perlu untuk awak membeli textbook ni. Jadi saya, textbook mahal kan, saya pun nak kata payah, tetapi kalaulah you dapat this textbook ni from your senior ke yang dengan harga yang murah, memang it is highly recommended lah. Kalau tak ada textbook, difficult lah. Sebab apa? Sebab nanti saya akan cakap dalam in my lecture, saya akan kata okay, dia akan cover, discussion kita ni akan cover on the textbook from page sekian to sekian, under the assumption that everybody has the textbook, yeah?
Jadi kalau saya sebut tu, saya kata page ni baca dalam, you boleh tengok my FB live pun, tetapi if you do not have the textbook in front of you, macam mana you nak tengok kan, nak study kan. Itu satulah. Jadi textbook ni dipendekkan cerita macam wajib lah juga. Lagipun after all macam mana university student belajar kalau tak ada textbook kan. How to get the textbook? Yang ini macam biasalah, pelajar biasa dia berhubung dengan apa, koperasi ke apa, saya pun tak pasti macam mana, tetapi adalah cara dia tu kan, yang you biasalah, siapa yang biasa beli buku, atau better still get from your senior, lagi murah ya. Tapi sekarang ni saya difahamkan you all semua tak balik ke kampus kan. Maknanya kalau yang duduk di Kuala Lumpur ke, duduk di Pahang ke, duduk mana, memang tak datang kan. So kalau you tak datang ke sini, macam mana you nak dapat buku ni? Kalau nak beli pun kan, yang itu saya tak tahu. Yang itu bukan masalah, yalah masalah yang saya pun tak kerti nak cakap lah kan. Okay, so you need this textbook ya. So this textbook, kemudiannya of course you need a financial calculator ya. Awak kena ada financial calculator lah, sebab on topics of share valuation nanti, on topics of share valuation and bond valuation, these two topics ni, and bond valuation and duration, you kena ada financial calculator. Kalau tak ada financial calculator, tak boleh buat lah kan. So saya rasa dah part 4 memang you dah ada lah, everybody has financial calculator, except for Islamic banking ni saya tak pasti, sebab you tak, kalau student finance memang definitely memang ada lah financial calculator, because you have been using financial calculator ever since part 3 kan, part 3 dah ambil dah, part 3. Okay, one thing, satu lagi saya nak bagi tahu ialah untuk subjek ni kita students all over the system, throughout the system lah, seluruh Malaysia ni, kita kena main satu game yang dipanggil Bursa Marketplace ya. Kalau ni saya nak tunjuk, tak ada whiteboard pun tak ada kat office saya ni. Nanti saya akan tunjuklah in our next class nanti, bila saya kita buat dalam live dalam classroom saya boleh ada whiteboard dan sebagainya. Saya boleh tunjuk kat you macam mana nak search for Bursa Marketplace. Jadi Bursa Marketplace ni dia is a game and everybody has to participate in the game ya. Jadi ada cara dia lah, nanti I'll show you how to join the game and how to play in the game lah ya. Bila saya dapat nanti dapat classroom, dan bila saya dapat a good internet connection, kita boleh tunjuk macam mana cara nak play the game. Of course I need to create the game first lah. Saya kena create the game dan sebagainya ya. Jadi saya akan create game dulu, and then adalah syarat-syarat dia tu, bagaimana nak play the game, dan lepas itu saya akan everybody has to participate, because through that game you akan kena buat report ya. You kena buat report, you kena buat report pasal your game you kena buat report on your game tu. Jadi nantilah dalam in our next class nanti kita akan tunjukkan macam mana nak join the game, how to play the game dan sebagainya. That game is compulsory lah. Ada pelajar-pelajar yang diambil ringan sebab yalah ramai orang ni kan, macam-macam lah. Ramai banyak perangai, banyak kenah kan. Ada pelajar yang they don't bother to participate in the game they don't bother to participate in the game. Dan bila habis semester, when the game was over, the students are asked to write a report on the game that he or she played. Dia tak ada game yang dia nak tunjukkan. Dia tak ada game yang dia main, dan dia tak ada buat report lah. So that counts a lot sebab kalau ikut recommendation yang di dalam bincang WhatsApp group
lecturer yang ngajar FIN 552 seluruh Malaysia ni, dia punya penilaian on game ni banyak percentage-nya. I will give you in details pecahan assessment, pecahan penilaian ni. Kalau ikut yang ini, saya adjust juga, saya tak ikut exactly sama betul dengan yang dia recommendkan, sebabnya saya ganti juga dengan test ya. Sebab kalau ikut yang dia bagi ni sikit sangat saja, ikut syllabus ni sikit sangat saja on test. Dia ada group project, dia ada individual project, ada presentation. So this is actually, awak boleh dapat benda ni daripada you can get it nanti kalau saya boleh saja snap dan saya share dalam WhatsApp group balik kalau tengok sini awak akan dapat image yang terbalik kan betul? You dapat image yang terbalik ya. Jadi kalau image terbalik nanti saya akan you boleh dapat from AIMS ataupun you juga saya akan share benda ni dalam WhatsApp group nantilah. Cuma WhatsApp group tu nanti tak clear sangat lah kan. Saya dapat AIMS lagi bagus. Di sini ada group project, individual project. Awak nak buat group project macam mana? Seorang ke hulu, seorang di hulu, seorang di hilir, seorang utara, seorang selatan. Kan? Saya tak percayalah you can get dalam keadaan apa? You boleh buat group project dalam keadaan jauh-jauh ni, virtual ni kan. Jadi usually macam semester lepas pun I only emphasize on individual project sajalah, individual assignment, dan juga nanti saya akan bagi I will explain to you later lah in details jadi you jelas dah, you need to have the textbook, you need to have a financial calculator, you need to play the game, Bursa Marketplace game ya. You kena tengok Bursa Marketplace game. Kalau nak tengok tak terbalik, dia kena kamera ni duduk sini kan. Ni this is the textbook. Okay, investment analysis and portfolio management. Tapi awak nak tengok buku ke awak nak tengok muka saya? awak lebih mana, lebih manakah yang manakah yang lebih awak nak tengok? Nak tengok buku ke nak tengok muka saya? Okay, so this is I will share this in WhatsApp group later on, ataupun you can get it from AIMS you type aja AIMS UiTM, nanti you boleh dapat lah benda ni, AIMS UiTM, dan you cari dia ada, susah saya nak cakap sebab tak nampak kan, dia tak nampak. Tapi you type AIMS UiTM, you can get this thing lah dalam bentuk soft copy. I mean you can print lah, awak boleh print. Okay, dari segi penilaian assessment, this is very important. Assessment ni dia, kalau dari assessment ni semester lepas I did test 3 test. Saya buat 3 test since there was no final exam kan. Buku boleh tengok kat rumah. Okay, dari segi test semester lepas saya buat assessment only MCQ multiple choice question saja. Sebab kalau saya buat test macam test yang biasa-biasa, sebab ada semester lepas tu adalah kali pertama lah we did ODL. Jadi it was a trial and error. Maknanya sama-sama belajar, student dalam proses belajar, lecturer pun dalam proses belajar. Cara yang paling mudah adalah multiple choice question lah.
sebab menggunakan Google Form kan, Google Form multiple choice question. Cuma of course lah, if you are really talking about knowledge ni, cakap pasal knowledge ni memang tak puas hati lah in terms of kita sebagai lecturer pun rasa macam tak puas bila kita tak menilai pelajar-pelajar ni dengan cara yang kita biasa nilai. Maknanya dalam keadaan dulu, before this, students have to sit for the test and for the final exam, dengan ada jarak meja kan, dan sebagainya lah, all these things. Kemudiannya pelajar tak dibenarkan bawa nota dan sebagainya. Tapi bila berlakunya all this COVID, these things semua ni, maka nak tak nak, suka tak suka, kita kena buat kaedah ni. Dan I know there are a lot of flaws ataupun kelemahan-kelemahan lah menggunakan sistem penilaian secara online ni. Pelajar boleh, so it is practically a open book test sebab you duduk di rumah, you tengok soalan, you boleh buka nota dan sebagainya, dan kemudiannya you can discuss among your friends, among your groups of friends, yang itu tak boleh buat apa dah kan. That is something beyond my control. That is something beyond lecturer's control kan. Tak boleh buat apa dah. Cuma semester lepas, habis kalau kita nak buat secara tradisional, it's difficult. Awak kena, kalau saya buat satu soalan, then you kena calculate macam-macam, kena jawab atas kertas, kemudian you kena sama ada WhatsApp kan kertas jawapan awak tu kepada saya, then saya kena print pula kan, untuk mark, untuk tanda dan sebagainya. Banyak kerja tu. Kalau saya nak buat macam tu, berapa rim kertas kita nak kena print assignment pelajar tu kan. Jadi panjang, dan ada banyak juga isu-isu timbul seperti internet connection yang lemah kan, dan sebagainya. This thing happen lah. Pelajar tak boleh nak submit nak submit dia punya test on time dan sebagainya. Jadi these are the things, this is a new norms that we have to face. Kita tak ada pilihan lah. Jadi saya bercadang, mungkin I will maintain the multiple choice question type of test lah. Masalah dia, jawab soalan paper finance ni, itu bukan cara yang terbaik lah. Cara yang terbaik adalah memang kita kena buat test macam yang biasa-biasa kita buat. Bagi soalan pada pelajar kena work on their jalan kerja dia kan, and then show it in the paper, and then kita tanda kertas tu. Yang tu yang paling betulnya. Tetapi tak boleh buat apa. Even fill in the blanks pun saya try dengan student semester lepas menggunakan structured question kan, isi tempat kosong pun masalah juga. Sebab apa? Sebab Google Form ni dia tak kenal. Kalau macam contohnya macam risk return trade off, ada pelajar kita tanda dalam kita tulis dalam answer scheme kita adalah risk return trade off tu, katakanlah perkataan bersambung, pelajar tulis terpisah, walaupun it brings the same meaning, carries the same meaning, dia anggap sebagai salah. Jadi susahlah pula kan. Cara yang paling mudah untuk saya adalah multiple choice question. Tapi you have to keep in mind, since this semester running through, kalau kira kita punya PKP ni sampai 31st December tu. 31st December, unless the government decide to continue. Jadi kalau kita kira your final exam nanti, there is at least theoretically speaking lah, there is a possibility that there will be a physical final exam macam biasa, sebab ni semester kita berjalan lagi tau masa tu. Kalau ni kita kira ni bulan 9, ini bulan apa? Bulan 10, 11, 12, 1, 4 bulan kan. So 10, 11, 12. Ini memanglah ODL. Tetapi lepas daripada tu bulan 1 dah, kalau di kerajaan hentikan PKP tu, maknanya there will be physical classroom dan there will be physical final exam. Sebab tu there are a lot of uncertainties here.
ada banyak ketidakpastian tu yang uh, kita lecturer pun tak tahu, kan? Hanya Allah yang tahulah apa jadi pada COVID ni dan sebagainya, sebab there are a lot of possibilities yang berlaku. Ada banyak kebarangkalian yang berlaku. Jadi my advice to you, to all my students lah, 4 group ni, 4 groups of students ni adalah you study as if you will have to take the examination, the final examinations macam biasa-biasa. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. We do not know what is going to happen beyond 31st December 2020. Kan? Kalau kira 31st December 2020 masuk Januari tu semester tak habis lagi. Kalau tiba-tiba dia buat gila, dia kata kena buat final exam macam biasa. Awak tak study, awak kena senang, awak kata MCQ dan sebagainya. Okey, kalaulah saya dan we lecturers yang mengajar FIN 552 seluruh Malaysia, we have a WhatsApp group masih lagi sedang mempertimbangkan bagaimanakah bentuk format soalan final exam nanti. Memang most likely kalau serah pada saya, I will conduct final exam macam saya conduct test lah, multiple choice questions. Yang itulah. Dan tapi kita tak tahu. Dan satu lagi, we are discussing, sebab kalau ikut sistem lama, kita akan centralized exam, centralized question. Maksud centralized question maksudnya adalah soalan the same set of question akan ditanya kepada seluruh pelajar-pelajar dalam seluruh UiTM, kan? Macam biasalah kita tahu jadual final exam, kan? Jadi kampus Gamat ke, kampus Kota Baru ke, kampus mana Perlis ke mana ke, akan dapat the same set of question masa peperiksaan yang sama dan sebagainya. Centralized, kan? Tetapi yang semester lepas tak ada final exam. Jadi in managing the tu senang sikit. Semester ni tak tahu, kan? Okey, yang itulah saya nak cerita dia. Dan ada apa-apa soalan tak? Do you have any question? Kalau you ada apa-apa yang you nak tanya, lectures will be conducted in a mix of English and Bahasa Melayu. Test dan juga test berapa persen test 1, berapa persen test 2, berapa persen test 3, berapa persen individual assignment, kan, dan sebagainya. Yang itu I will give you in details later dan saya akan share dalam WhatsApp group. Jadi kalau saya cakap macam ni pun boleh, tetapi kalau dalam WhatsApp tu you boleh nampak dan you boleh tengok berulang kali, kan. Banyak kali boleh tengok. Okey, saya rasalah tak ada, kalau you tak ada soalan, I will stop this live now unless you have question. Kalau you tak ada soalan, saya akan stop here. Dan petang ni I have another lecture patutnya pukul 2. Tetapi untuk permulaan ni saya rasa kita tak buat lagi lah kelas untuk kelas pukul 2 ni. Jadi pelajar-pelajar yang patutnya ada lecture pukul 2, dia tengok video ni ajalah, sebagai macam untuk subjek finance 5 ada slide untuk buat rujukan ke tak, sir? Okey, untuk FIN 552 ni, you students, you familiar tak dengan island? Sebab kalau dalam island, saya kalau macam lecturer, saya pun jaranglah buka island ni. Tetapi kalau dalam island, saya tak tahu student boleh ke tidak tengok, because some of the lecturers yang rajin-rajin lah, sebab dalam island ni kita buka dan kita boleh tengok juga subjek 552 ni, kalau ada sebarang nota, slide ke, kalau ada lah, saya pun tak pernah buka, jarang sangat buka, dulu-dulu buka, di mana ada pensyarah yang rajin yang ngajar subjek ni, contohnya dia Perlis ke, di mana Segamat ke, di Melaka ada ke finance. Dia berkongsi dia punya materials dalam island tu, dan you boleh buka, boleh tengok.
Familiar tak? Anybody familiar with island? Jadi kat situ you boleh tengok. Tetapi saya tak sure sama ada macam saya ni tak ada buat lah benda-benda gitu. Tetapi kalau syarat-syarat muda-muda dia rajin kan, mungkin ada. Satu. Yang keduanya dulu, sampai sekarang dah tak, saya pun dah banyak sangat lah UiTM dia terlampau banyak sangat berubah-ubah ni, saya pun dah tak tahu dah. Dulu dipanggil apa? Apa tak ingat. MOC, MOCC. Apa MOCC. MOCC dulu pun ada juga on subject this, ada subjek ni juga, on this subject. Tetapi MOCC ni saya dah tak tahu dah duduk mana dah sekarang ni. Dulu MOCC ada Dr. Khairul Amin dan juga Puan Nur Haryanti, Dr. Khairul Amin, Dr. KA dan Puan lecturer kita kan, dan juga Puan Nur Haryanti ada buat apa ni macam the so-called modul lah, modul untuk subjek 661 which is 552 lah sebenarnya. 661 dah sekarang dah habis kan, dah dilupuskan macam saya kata awal semester, awal lecture tadi. Jadi 661 dah jadi 552 kan, jadi ada juga situ. Tetapi kalau macam zaman sekarang zaman sekarang ni you belajar, you can get information senang sangat. You can get information senang sangat through Google saja. Tapi you need a teacher, awak perlu cikgu, kerana maklumat yang you dapat tu bertaburan tau. Bertaburan kan, kata-kata bertaburan. Jadi you nak make some sense of the maklumat you dapat tu, you kena tanya cikgu. Kan? Jadi kalaupun you ada slide sekalipun, you boleh tengok slide sekalipun, kalau slides tu you tengok, kalau tanpa guidance, without any guidance from the teacher, from your lecturer, nanti you tak boleh nak relate. Saya tahu sebab saya dah belajar, dan anak saya juga belajar. Anak saya juga belajar UiTM, dan masalah yang pelajar-pelajar UiTM, bukan pelajar UiTM sajalah, pelajar-pelajar semua, mereka yang belajar semua, pelajar universiti ini adalah mereka dapat banyak maklumat. Kerana zaman sekarang senang maklumat didapati. The problem is how to nak faham kat maklumat tu dan nak relatekan satu maklumat dengan satu maklumat yang lain tu kan. You nak relatekan, yang ni ada masalah juga. Jadi kalau slide ni saya tak pasti. Kalau you boleh masuk island, you pergi ke island, you tengok IFN 552. Sekejap lagi habis lecture ni saya try masuk island. Dan kalau kiranya dalam island tu ada lecturer daripada kampus lain yang rajin yang buat slide ke apa, saya mungkin akan share dalam slide sebab itu adalah open source. Open source maknanya dia masuk dalam tu semua orang boleh gunalah. Kan? Nanti kalau ada saya akan share. Thanks for your question, Fik Azami. Fik Azami. Dulu ada artis nama Fik. Artis dulu-dulu. Tak ingat dah nama siapanya. Fik, kurus tu. Yang ni awak ni tak tahu gambar siapa. Fik Azami kurus ke gemuk. Okay. Do you have any other question? Kalau tak ada, try to get the textbook. Kalau ada, kalau dapat, try to get the textbook. Kalau yang duduk jauh, saya tak tahu nak kata macam mana awak dan duduk jauh-jauh macam mana dapat textbook ni kan. Dan satu lagi adalah try to get the textbook, kalau boleh daripada sini lagi murah kot, mungkin dapat harga separuh harga ke apa kan. Dan kalau if you do not have the textbook pun, you dengar lecture saya nanti mungkin you setengah-setengah lecture tu tak boleh follow lah, because saya kata muka surat ni, jadi ni saya bacakan ni, jadi you tak ada textbook, you nak tengok kat mana kan. That's the problem. Okay, itu sajalah. So do you have any other question? Kalau tak ada soalan, I will stop the live here, dan insya-Allah kita akan jumpa pula. Okay, petang ni patut ada kelas tapi saya tak buat kelas sebab ni, dan mungkin jumpa pula the next slide lah untuk kelas lain, tetapi dia macam saya cakap semalam, continuously. Attendance, ada soalan on attendance. Jadi fit kurus. Okay. Attendance ni macam ni saya kira belajar ODL ni, saya kira
atas kejujuran pelajar-pelajar. This based on trust. Sebab kalau sekiranya pelajar nak ponteng lah, nak ponteng ni dia ada 1001 macam cara untuk pelajar ni ponteng daripada lecture. Contohnya dia pasang saja, tengok macam dia online padahal dia buat kerja lain. Satu, dan saya mengambil kira banyak faktor seperti kelas saya adalah pukul 8 selama every day, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 4 hari seminggu kelas bermula pukul 8. Dan of course lah, different classes kan. Tapi saya anggap sebagai satu terus continuous lecture kan. Jadi saya kesian pelajar-pelajar yang mungkin internet dia kat rumah tak ada, tak laju ke, dia kena pergi somewhere else ke kan, pukul 8 pagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada pelajar yang dia bangun lewat. Dia bangun pukul 4 pagi, tahajud lagi tu lagi ni, lepas subuh dia tidur. Kan? Jadi FB ni bagusnya adalah you can watch the video during your free time. Ada masa free time. Jadi attendance ni susah lah. Mungkin masa saya buat live macam ni, dah live ni 9 orang je kan. Jadi 9 orang je lah yang attend live saya ni. Tetapi yang attend kelas ni pada pukul 8 pagi ni, saya tengok 9 views. Tetapi kita tak boleh nak kata bahawa yang tak masuk live pada ketika ini tak akan tengok video ni. So saya kira attendance saya tak ambil, dan saya tahu peraturan akademik kata kita boleh bar student, kita boleh block student daripada mengambil final exam kalau attendance dia tidak capai 80% ke atas. Tapi saya kira untuk live ni, saya kira semua hadir lah. Semua hadir. Awak tak hadir masa ni. Sekarang hari ni kelas ni tak tahu berapa orang, tapi yang ni tengok 10 orang. Jadi mungkin masa lain pula kita tengok kan. Jadi tak adil lah. Orang kata macam Yuna kata, ini tidak adil kan. Sedangkan mereka tengok. Cuma tidak pada ketika ni. Jadi attendance ni saya andaikan semua tengok. Semua tengok. Atas awak lah. Atas kejujuran awak. Dan actually it is on you. Sebab kalau you, generally speaking, kalau sekiranya you follow my lectures diligently, secara tekun, kalau you follow lecture saya secara tekun, mungkin awak punya performance dalam test and exam lagi bagus kan. Kalau you tak follow secara tekun, mungkin you tak bagus. Tetapi tidak semestinya macam itulah all the time. Ada je pelajar yang dia tak attend kelas pun dia bagus kan. Very rare lah, tapi ada berlaku. Okay, attendance saya assume semua orang hadir. Tidak hadir masa sekarang, dia tengok masa kemudian. Kan? Okay, ada soalan lain tak? Kalau tak ada, I think I'll stop here. Dan I'll see you again insyaAllah dalam the next lecture, siri kedua adalah pada pagi besok pukul 8. Tapi kalau you ada kelas, tak apa, yang itu untuk kelas lain lah. Tapi lecture ini adalah continuously. Jadi setiap kali each time I start a live, saya akan bagi tahu. Tadi lupa, saya akan bagi tahu ini adalah live siri pertama bertarikh 12 hari bulan 10. Membincangkan, we are discussing about the introduction of the subject, the textbook that you need to use, the tools that you need to use, financial calculator, and you need to participate in the Bursa Marketplace game, which I will explain to you later. Dan juga tentang adanya final exam this semester as compared to last semester, tak ada. Jadi these are actually some of the points yang saya dah ulang banyak kali lah kan. So I'll see you again insyaAllah in my next live. Okay, you take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.